Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan ke bab yang seterusnya, iaitu chapter 4 partial differential equations, PDEs ataupun persamaan pembezaan separa. Okey, persamaan pembezaan separa ni dia adalah lanjutan daripada ordinary differential equations. Okey, kalau dalam ODE awak hanya belajar satu variable, equation yang hanya bergantung pada satu variable. Okey, jadi sekarang ni kita akan tengok partial differential equation, iaitu persamaan pembezaan yang mengandungi dua atau lebih variable. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada PDE, kita nak tengok berkenaan dengan eigen value problem. Okey, masih ingat eigen value problem? Okey, eigen value problem kita dah belajar dalam linear algebra dan juga sedikit dalam differential equation bila kita apply. Okey, so sebagai introduction, awak boleh tengok dekat sini lah. Okey, so kalau kita tengok di sini, okey, if a general solution is solved for a given differential equations over the interval x from 0 to L with conditions given at both ends of the interval, then these conditions are termed boundary condition. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, so x kita ni adalah daripada 0 to L. Jadi kita boleh bayangkan kalau kita ada satu pembaris. Okey, so pembaris kita dekat sini mesti start from 0. Dan dekat sini adalah panjang pembaris. Okey, so yang ni kita bagi nama L lah. Okey, cantik L. Okey, so L ni adalah length. So L ni boleh jadi apa-apa value. So itu kita panggil dia sebagai boundary condition ataupun syarat sempadan pada x equal to 0. Apa syarat di sini? Dan apabila x equal to L, apa syarat di sini? Okey. Thus, the name given to describe the problem of finding a solution to a given differential equations subject to these boundary conditions is called the boundary value problem. Similarly, the initial value problem is the name given to describe the problem of finding the solution of a given differential equation subject to initial condition. So initial conditions ni biasanya berkaitan dengan masa awal, iaitu apabila t equal to 0. Jadi apa condition kita punya problem tu apabila pada masa t equal to 0, keadaan awal. Okey, so keadaan awal mestilah kita start from t equal to 0. Okay, orthogonal functions often arise in the solution of ODEs. In particular, a set of orthogonal functions can be generated by solving a boundary value problem involving a second order differential equations containing a parameter lambda. Okay, so dekat bab ni kita akan consider hanya a second order differential equations containing a parameter lambda. Okey, yang mengandungi lambda. Upon solving the differential equation and using the associate boundary conditions, the parameter lambda takes on an infinite number of solutions which are called eigen values. Okey, jadi parameter lambda ni boleh ada infinite number of solutions. Okay, so kita dah belajar eigenvalue sebelum ni. So kalau kita ada infinitely number of solution,
So kita akan panggil dia sebagai eigenvalue. Okay, and each eigenvalue has a corresponding solution to the differential equation, which is called an eigenfunction. The sum of these eigenfunctions is the general solution to the given boundary value problem. This type of boundary value problem is called the eigenvalue problem. Okay. So before continuing to explain the eigenvalue problem, a fundamental property of linear operators has to be stated. Okay, this is the principle of superposition. Okay, secara ringkasnya dekat sini, so next, kita nak tengok principle of superposition. Apa dia principle of superposition? Okay, yang ni pun kita dah belajar sebelum ni. Okay, di mana principle of superposition if U1 and U2 satisfy a linear homogeneous equation. Okay, so dekat sini keywords dia linear homogeneous equation. Then an arbitrary linear combination of them. Okay, C1 times U1 plus C2 times U2 also satisfy the same linear homogeneous equation. Alright. So ini adalah principle of superposition. Okay, so next kita nak pergi kepada example untuk eigenvalue problem. Okay, so kita akan tengok untuk lebih mudah, kita akan tengok eigenvalue problem ni based on example. Okay. So, solve the following eigenvalue problems. Okay, so kita nak solve y double prime plus lambda y equal to 0. Okay, so ini adalah second order differential equation with containing lambda, parameter lambda. Okay, so kita nak solve this kind of equation. So ini adalah second order dan dia ada lambda, parameter lambda. Alright. Okay, ini adalah DE yang biasa. Sebelum kita pergi ke PDE, kita tengok differential equation yang biasa dulu, iaitu ODE. Okay, jadi untuk yang ini, kalau kita recall balik apa yang kita dah belajar daripada DE, so yang ni kita boleh tulis dalam bentuk D operator. Okay, so kalau awak tulis dalam bentuk D operator, dia akan jadi D square plus lambda y equal to 0. Dan kalau kita tulis dia punya auxiliary equation, kita akan dapat auxiliary equations, kita akan dapat dia m square plus lambda equal to 0. Dan bila kita belajar DE, kita akan solve lah kita punya lambda ni kan. So kita akan dapat m square equal to minus lambda. Okay, jadi m awak akan equal to, biasanya kita akan tengoklah dekat sini set minus lambda. Okay, so itu daripada yang kita belajar dalam DE. Okay, so kita punya solution nanti akan bergantung kepada nilai lambda kita. Okay, so dia akan bergantung kepada apa nilai lambda kita. So that's why dekat sini kita akan tengok lambda kita case by case. Okay, case 1. Okay, kalau lambda equal to 0, so kalau kat sini lambda equal to 0, awak akan dapat m equal to 0 lah.
Okay, kalau lambda less than 0, so kalau lambda ni less than 0, okay, so awak akan dapat dia sebagai apa? So kalau lambda less than 0, kalau kat sini dia minus lambda kan. So kalau lambda ni less than 0, so kalau less dia akan jadi nilai yang negatif kan. Okay, so yang ni awak akan dapat m equal to lambda square lah dekat sini. Dan kalau lambda is greater than 0, so kalau m kat sini, so kalau lambda is greater than 0, so m awak akan dapat, kalau greater than 0 dapat nilai yang negatif, so dekat sini awak akan dapat plus minus lambda I. Okay, so yang ni plus minus. Okay, so kita tengok case yang pertama, when lambda equal to 0. So the differential equation kita akan dapat y double prime equal to 0 with solution y equal to c1x plus c2, where c1 and c2 are constant of integrations. Okay, so macam mana dapat ini? Recall balik awak punya DE. Okay, so kalau kat sini recall balik awak punya DE. So bukan saja-saja dapat ni. Okay, saya tak akan terangkan sebab kalau saya terangkan ambil masa yang lama lah. So you boleh recall you punya DE balik. Okay, and then kita apply boundary condition y equal to 0. Okay, so daripada sini, okay, kalau kat sini x equal to 0, so awak akan dapat substitute x equal to 0 ke dalam solution awak. So awak akan dapat C2 equal to 0. Okay, so dapat C2 equal to 0 daripada boundary condition yang ini. Dan kemudian, okay, so bila kita substitute y equal to L, okay, sebab tadi C2 dapat kosong. Okay, so bila C2 equal to dapat kosong bila awak substitute y0 equal to 0, jadi solution awak akan dapat y equal to C1 x. Okay, kemudian bila substitute YL, when x equal to L, so awak akan dapat C1L equal to 0. So yang ni daripada condition yang ini. So L kita bukan 0. So that's why C1 kita akan jadi 0. Okay, sebab L tak boleh jadi 0 lah sebab yang ni condition kita kan. Yang ni x0. Kat sini x equal to L. So kat sini L tak boleh jadi 0. So akan imply C1 yang equal to 0. So dekat sini kita dapat C2 and C1 kedua-duanya 0. Jadi lambda equal to 0 adalah the only solution. Jadi dia adalah trivial solution. Tak memberi apa-apa maksud lah. Okay, so then kita akan pergi kepada case yang kedua. Okay, when lambda less than 0, kita akan let lambda equal to minus mu square. Okay, jadi differential equation awak akan jadi y double prime minus mu square y equal to 0. Okay, so yang ni kita substitute sahaja kan, kita punya DE kita adalah y double prime plus lambda y equal to 0.
Okey, jadi bila kita let lambda equal to minus mu square, so kita akan dapat equation yang ini. Okey, jadi solution kita kalau bentuk yang macam ni adalah y equal to C1 eksponen mu x plus C2 eksponen minus mu x. Atau boleh juga ditulis dalam bentuk hyperbolic function y equal to C1 cos mu x plus C2 sin mu x. Okey, so untuk tahu yang ni awak boleh refer balik nota DE awak dekat section 2.14. Okay, and C1 and C2 are constant of integration. Okay, kemudian apply lagi boundary condition ke dalam ini, ke dalam solution yang ini. Okey, dan awak akan dapat C1 equal to 0. Okey, bila C1 equal to 0, y awak akan jadi C2 sin mu x. Okey, so yang ni macam biasa je lah, awak substitute kalau x equal to 0. Kat sini, okay, kalau x equal to 0, y 0, you akan dapat C1 cos 0 plus C2 sin 0. Okey, cos 0 adalah 1 dan sin 0 adalah 0. Okey, so yang ni apply boundary condition, yang ni equal to 0. So that's, okey, so yang ni akan equal to 0. Jadi tinggallah C1 akan dapat kosong. So bila C1 dapat kosong, substitute balik dalam ni, C1 equal to 0. Jadi y awak equal to C2 sin mu x. Okay, kemudian kita apply pula the second boundary condition, y case yang ketiga. Okay, case yang ketiga, when lambda greater than 0, so kita akan let lambda equal to mu square. Okay, jadi the differential equation kita akan jadi y double prime plus mu square y equal to 0. Okay, dan solution kita akan dapat C1 cos mu x plus C2 sin mu x. Okay, dan C1 and C2 are constant of integration. Okay, sekali lagi kita apply the boundary condition. Okay, kalau y0 dekat sini kita akan dapat C1 equal to 0. Bila awak substitute x equal to 0, so sin 0 akan jadi kosong, cos 0 jadi 1, so that's why C1 akan dapat equal to 0. Dan kemudian y akan jadi C2 sin mu x. Okey, dan kita apply second boundary condition at x equal to L. Jadi kita akan dapat C2 sin mu L equal to 0. Kalau kita force C2 equal to 0, nanti kita akan dapat y equal to 0. Kita akan dapat trivial solution lagi. Okey, kalau C2 is not equal to 0, so sin mu L lah yang kena equal to 0. So yang ni salah satulah, sebab macam kalau awak darabkan C2 darab sin mu L, macam mana dia nak equal to 0, jadi mesti salah satu C2 ataupun sin mu L yang perlu jadi 0, baru equation awak itu equal to 0. Okey, jadi C2 ni tak boleh equal to 0, sebab kalau kita letak C2 equal to 0, kita akan dapat trivial solution. So dekat sini kita nak sin mu L equal to 0. Okey, kalau kita lihat graf sin, okey, bila dia akan dapat kosong?
So kita akan nampak dia akan dapat kosong bila dia dekat sini lah. Dapat. So sin kita akan equal to 0 dekat nilai yang ini. So kalau you tekan kalkulator, apa nilai yang akan dapat? 0. Recall balik Fourier series yang kita dah belajar sebelum ni, yang sin n pi kita adalah equal to 0 kalau n ni adalah integer. Okey, jadi kita boleh tulis dekat sini sin n pi kena saya salin balik. So kalau dekat sini bila kita compare, okay, kita guna yang inilah. Untuk dapatkan 0, sebab kita tahu untuk bagi sin mu L ni equal to 0, mestilah mu L ni mesti equal to n pi. Baru dia akan jadi 0. So that's why mu L equal to n pi. Okay, so daripada sini kita akan dapatlah mu tu equal to apa. So mu equal to n pi over L. Ataupun lambda equal to n square pi square over L square. Sebab lambda equal to mu square. Okay, ataupun dekat sini mu equal to set lambda. Samalah. Okay, so ini bukan x, ni mu ya. Terlajak pula dekat sini. So ini adalah mu lambda. Lambda equal to mu square ataupun mu equal to set lambda. So the set of values of lambda are called the set of eigenvalues for the eigenvalue problem. Okay, so therefore for any real non-zero C2, y equal to C2 sin n pi x over L. Okay, so yang ni dapat daripada mana? Okay, so dekat sini kita ada C1 equal to 0 kan? Jadi yang tinggal hanya C2 sin mu x. Okay, so daripada sini mu kita pergi ke sinilah. So the n mod of the solution or eigenfunction, okay, is written as yn equal to cn sin n pi x over L. So kita tak tulis y sahaja, kita tulis yn sebab kita ada infinitely many solution of eigen values. So n dekat sini, so that's why dekat sini kita tulis n, dan dekat c ni pun kita tulis n. Okay, corresponding to the n eigenvalue n pi over L. Hence, the constant is now dependent on n. So constant kita c ni sekarang ni dia depend on n. And then the principle of superpositions implies that the sum of all the eigenfunctions is also a solution to the linear homogeneous problem. Thus, the general solution to the given boundary value problem is a sum of all modes of solution. That is y equal to summation n equal from 1 to infinity cn sin n pi x over L. Jadi general solution kita tulis sebagai ini. Okay, the set of eigenfunctions sin n pi x over L, okay, n equal to 1 to 3 is an orthogonal set of the interval 0L, and the above series a Fourier sine series. Okay, so kalau kita tengok yang ni, kita
kita nampak yang ni dia adalah Fourier sine series. Kan? Kita dah belajar, kita ada sine je. So the coefficient Cn is yet to be determined and is usually determined by initial conditions. Okay. Also the eigenfunction yn equal to sin n pi x over L has n minus 1 zeros in the interval. Alright, so kita ada exercise 4A. Okay, so yang ni saya nak you all buat by group. So yang ni buat by group. Soalan yang perlu dibuat, okay, based on example tadi, saya nak awak buat soalan A. Okay, untuk soalan A ni dia sama je dengan example. Kalau kat example tadi dia tulis L kan. So L dekat sini adalah pi lah. So L dekat sini adalah you punya pi. L dekat sini equal to pi. Okay, let's write. You buat soalan A, soalan C dan E. Okay, soalan B dan C ni lebih kurang je. Kita pergilah kat sini. Consider the differential equation y double prime plus lambda y equal to 0 for each of the given following set boundary condition. Find their eigenvalues and corresponding eigenfunctions. Okay, so ini saya tunjuk untuk kalau dia bagi boundary condition dia y0 plus y prime 0 equal to 0 dan y1 equal to 0. So yang ni condition at x equal to 0 dan yang ni condition at x equal to 1. So kita tengok solution dia. So kita akan consider case by case. Okay, case yang pertama, kita nak tengok y when y equal to 0. Okay, so y equal to 0, kita ambil daripada nota tadi lah. Okay, so y prime kita equal to 0, jadi solution kita adalah dalam bentuk C1x plus C2. Okay, so kita apply boundary condition at x equal to 0. Okay, so at x equal to 0, boundary condition kita adalah y0 plus y prime 0 equal to 0. Jadi kita carilah dulu y0, substitute ini dengan 0. So awak akan dapat when x ni equal to 0, jadi you akan dapat y0 equal to C2. Dan kemudian y prime x pula, y prime 0 equal to C1. So differentiate lah ini. So cari y prime, so awak akan dapat y prime equal to C1. So y prime 0 equal to C1. Okay, and then substitute lah ke dalam boundary condition ni. Boundary condition dia adalah y0 plus y prime 0. So y0 kita adalah C2 dan y prime 0 kita adalah C1. Jadi dia equal to 0. So daripada sini, so C2 plus C1 equal to 0. Jadi C2 akan equal to minus C1. Okay, and then substitute into the solution. Solution kita adalah ini. So kita dapat daripada sini C2 kita adalah minus C1. Okay, so gantilah C2 tu dengan minus C1. So awak akan dapatlah y equal to C1x minus C2 ataupun C1x minus 1. Okay, so untuk lambda equal to 0, kita akan dapat solution kita sebagai y equal to C1 times x minus 1. Alright, so next kita tengok dekat x equal to 1 pula.
Okay, so at x equal to 1, so substitute lah yang ini yang kita dapat tadi. Okay, dapat tadi kalau x equal to 1. Okay, so kalau x equal to 1, apa yang kita akan dapat? Okay, tadi kita dapat C2 equal to minus 1. So, gantikanlah x tu dengan equal to 1. Jadi, you akan dapat C1 tolak C1 equal to 0. Okay, so kalau C1 tolak C1 equal to 0, maksud dia C1 ni equal to C1 lah. Okay, so C1 is equal to C1 is equal to C1. Jadi, you akan dapat YX equal to. Okay, so next kita tengok case yang kedua pula. Okay, case yang kedua, lambda less than 0. Jadi, kalau lambda less than 0, kita akan let lambda equal to minus mu square. Okay, dan dia punya solution adalah ini. Y equal to C1 cos mu x plus C2 sin mu x. So, kita apply the boundary condition at x equal to 0. So, carilah at x equal to 0, y0 equal to apa. So, dekat sini, sin 0 ni, so yang ni akan equal to 0. Cos 0 akan equal to 1. Jadi, y0 equal to C1. Okay. Sama juga dengan yang ni sebab dia ada condition dia adalah y prime 0. So, cari dulu y prime tu equal to apa. Y prime x equal to apa. Differentiatekan dia lah. So, and then gantikanlah x equal to 0. So, awak akan dapat so, sin 0 equal to 0. Cos 0 equal to 1. So, awak akan dapat y prime 0 equal to mu C2. So, boundary condition dia at x equal to 0 adalah y0 plus y prime 0. So, y0 awak adalah C1. Y prime 0 awak adalah mu C2. Okey, jadi awak akan dapat C1 equal to minus mu C2. Okey, so gantikan balik C1 awak tu. C1 awak ini, gantikan C1 awak dengan apa yang awak dapat dekat sini. So, that's why awak akan dapat YX equal to minus mu C2 cos mu X plus C2 sin mu X. Okay, kemudian kita apply boundary condition at x equal to 1 pula. Okay, so at x equal to 1, so awak ganti dekat sini lah. Tak perlu nak ganti dekat yang asal lagi sebab kita dah cari untuk x equal to 0 kan. Okay, so gantikan dekat sini at x equal to 1. So, you akan dapat minus mu C2 cos mu sebab ganti x equal to 1. Okay, plus C2 sin mu. Kan, sebab x equal to 1. So, yang ni dia equal to 0. Okay, so kat sini, simplify awak akan dapat lah C2 sin mu minus mu cos mu equal to 0. Okay, so dekat sini macam biasa kita, kalau kita force C2 equal to 0, kita akan dapat trivial solution. Okay, tapi dalam case ni, bila kita nak force sin mu minus mu cos mu, okay, dekat sini kita tak akan dapat sin mu minus mu cos mu ni nilai dia equal to 0. Move ke yang terakhir, case yang ketiga. So, case yang ketiga, lambda greater than 0. Jadi, kita akan let lambda equal to mu square.
So DE kita akan jadi macam ni dan solution kita akan dapat Y equal to C1 cos mu X plus C2 sin mu X. Jadi kita buat benda yang sama. Kita apply boundary condition at X equal to 0. So gantikanlah X dengan 0 kat sini. So ia akan dapat C1 cos 0 plus C2 sin 0. Sin 0 adalah kosong. Dan cos 0 adalah 1. Jadi awak akan dapat C1 Y0 equal to C1. Dan kita cari juga untuk Y prime 0. So differentiate yang inilah Y. Yang ni Y. So dapatkan dia punya Y. Okay, so dapatkan Y prime dia equal to apa? Gantikan. So ia akan dapat Y prime 0 equal to C2 mu. Okay, so untuk yang ni buat macam case 1 dan case 2 tadi. Boundary condition dia adalah Y0 plus Y prime 0 equal to 0. Jadi Y0 kita adalah C1. Y prime 0 kita adalah C2 mu equal to 0. Jadi kita akan imply C1 equal to minus C2 mu. Okey, jadi substitute lah ke dalam C1 ni. Okey, substitute ke dalam inilah nilai C1 ni gantikan dengan minus C2 mu. Jadi awak akan dapat YX awak sebagai minus C2 mu cos mu X plus C2 sin mu X. Okey, dan kita cari pula boundary condition at X equal to 1. So at X equal to 1, boundary condition dia Y1 equal to 0. So yang ni pun kita buat cara yang sama. So kat sini kalau if C2 equal to 0, jadi kita akan dapat Y equal to 0. Sebab kalau C2 0 dekat sini, semua dapat 0 lah. Okay, so akan dapat trivial solution. Okay, then kita akan tengok, kita akan force mu cos mu minus sin mu sebagai 0 equal to 0. Okay, kita tahu yang cos mu dan sin mu akan ada nilai yang 0. Okay, so daripada sini cos mu minus sin mu equal to 0. Jadi mu kita akan equal to sin mu over cos mu ataupun mu equal to tangent mu. Jadi kita punya eigenvalue kita boleh tulis sebagai mu n equal to tangent mu n. So that's all for today. Thank you. So jangan lupa buat exercise dan saya akan bagi